सुरहु सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, बाल विबुध कुल्लु करी छल छाया। विबुध बिना सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ पड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरु, लोचन शासन सुजु समेरु। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकल निहारी। सुमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय श्री राम निवासु, तह की तिमिर कहत तरुणी प्रकाशु। अस कहे शारद गाय विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु कोका। सुर स्वारथि मलिन मन, कीन कुमंत्र कुटाटू। रवि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। हरि कुचल सोचत्र सुर राजू, भरत हाथ सब काजू। गए जन को रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रविकुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावति कहे सुहाई। तात राम जसाय सुदेहु, सो शुभ करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुगुपानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोरु कहबु सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर गोई। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनय न उत्तर देत। सभा सकुच बस भरति निहारी। राम बंधु धरि धीरोजु भारी। कुसुम देखि सनेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटक निवार। शोक कनक लोचन मति छोनी। हरि विमल गुण घन जोग जोनी। भरत विवेक बराहि विशाला, अनायास उधरित ही काला। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधनि होरे। क्षमबु आजु अति अनुचित मोरा, कहु बदन मृदु कठन वचन कठोरा। हियो सुमिरि शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म जयशाली, भरत भारती मंजू मराली। निरखी विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिरि सियो रघुराजु। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शिल निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरसु गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, अहो इहा समाजु सकेली। जगभल पोचु ऊंचु और नीचु, अमी अमर पद माहुरु मीचु। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो में सब विधि कीन्ही डिढ़ाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई अपने नाथ कहो कि कृपा भलाई अपने नाथ की न कृपा भलाई अपनी नाथ की न भल मोर। भूषण भय भूषण सरिस सुजसु चारु चहु ओर। राउरी रीति सुहानी बढ़ाई, जगत विदिति निगमागम गाई। कुरु कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशाली निराश निशंकी। तेव सुन सरल सामुहि आए, सुकृत प्रणाम किन्हें अपनाए। देखि दोष कब मुरुआनी, सुनि गुण साधु समाज बखानी। को साहिब सेवकाई नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तू न समुझे सपने, सेवक सकुच सोच सूर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठे कहु पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीण, गुणगति नट पाठक अधीन। यो सुधर सुन मान जन, ये साधु सिर मोर। जो को कृपाल बिनु पाले हैं, हृदय बोले पर जोर। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयु लाई राजा रजाई सुभाए। तबो कृपाल हेरी निज ओरा,
सबई भांति फल माने मोरा। देखियो पाए सुमंगल मूला, जानो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो को भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। कृपा अनुग्रह अंगुआ घाई, किनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुहारो दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। नाथ रिपट में कीनी डिडाई, स्वामी समाज सकोच निबिहाई। अभिनय विनय कथा रुचि बानी, छमई देव अति आरत जानी। सुहृद सुजानु सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आयुष दैया अब देव सबई, आयुष दैया देव अब सबई। सुधा आयुष दैया देव अब सबई सुधाई मोई, सबई सुधारी मोरी। प्रभु पद पदम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुनाई। सो करी कहो ही अपने की, हुई जागृत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सारथ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावे देवा। अस कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहि अकुलाई, समर स्नेह न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमानी सुबाना, बैठाए समीप रही गही बान। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही बानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ शिथिल स्नेह। साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मनमोह शरत भरत भाई भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनी, सकुचि निशागम नलिन से। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सबु। दू समाज नर नारी सबु, देखी दुखारी दीन दुहु। मुए मारी मंगल बहत, मघुआ मलिन। दीन दू समाज नर नारी सबु, देखी दुखारी दीन। मुए मारी मंगल चाहत, मघुआ मलिन। समाज नर दीन दुह समाज नारी, दीन दुह समाज नर नारी। दू समाज नर नारी सब, देखी दुखारी दीन। मलिन मुए मारी मंगल चाहत, मघुआ। दू समाज नारी, देखी दुखारी दीन। समाज नारी, दू समाज नर नारी सब, देखी दुखारी दीन। मुए मारी मंगल चाहत, मघुआ महामलिन। कपट कुचाले शिव असुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकुरी पुरीता, छली मलिन कतहु न प्रतीता। प्रथम कुमति करी कपटु सकेला, सो चटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब भोग लोगली बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भय उचट बस मन थिर नाही, छन वन बिच छन सदन सुहाए। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। दुवित कतहु परितोष न लहाई, एक सन मरम न कहाई। लखी ये हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वानु मघवानु कुबानु। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहार। लागे देव माय सबही कथा जोग जन, लगी देव माय सबही कथा जोग जन। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागे देव माय सबही कथा जोग जन पाई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सन सुरपति छल भारे। सभा राव गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगत सब के मते जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिख से, सकुचत बोलत वचन सीखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई।
यशु बिलोकी भरत लवलेशु प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु महिमा तसु कहे कि मैं तुलसी भगत स्वभाव सुमति हिया तुल हिया हुलसी आप छोटी महिमा बढ़ जानी कभी कुल कहानी मान सकुचानी कही न सकति गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल वचन की नाई भरत विमल जस विमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी भरत स्वभाव न शुभम निगमहु लघुमति चापलत कपि क्षमहु गात सुनत सती बाहु भरत को सिय रामपदु होई न रत को सुमिरत भरत नहीं प्रेम राम को कही न सुलभ तही सरिस बाम को देखि दयाल दशा सब ही की राम सुजान जान जी की धर्म धुरी नय नागर सत्य सनयशील सुख सागर देशु कालु रखी समय समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु बोले वचन बाने सर्वसु से हित परिणाम सुनत शशि रसु से तात भरत तुम धर्म धुरीन लोक वेद विधि प्रेम प्रवीण कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमी कही जात जानो तात तरुण कुल रीति सत्य संध पितृकिरति प्रीति समूह समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की तुम्हें विदित सब ही कर कर्म आपन मोर परम हित धर्म मोह सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहो अवसर अनुसार तात बिन भी बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा संभारी नतरु प्रजा परिजन परिवारु हमें सहित सब होत खुआरु जो बिनु अवसर अथो अथवा दिनेशु जग कही कहो न हो कलेशु तसु मुतुपात तात विधि की न निनि मुनि मिथिलेश राखे सब लीन राज काज सब लाजपति धर्म धरिन धन धाम गुरु प्रभाव पाली सब ही बल हो ही परिणाम सहित समाज तुम्हारा हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा माता पिता गुरु स्वामी निषेधु निदेशु सकल धर्म धरिन धरिशेषु सो तुम करहु कराऊ मोहु तात तरिन कुल पालक हो साधक एक सकल सिद्धि ने देनी किरत सुगति भूतिमय बेनी सो विचारी सही संकट भारी करो प्रजा परिवार सुखारी बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई जानी तुम्हें मृदु को हो कठोरा कुसुमय बात तात न अनुचित मोरा कोई कुठाए सुबंधु सुहाय ओड़िया ही हाथ असह्य के घाये सेवक करपद नयन से मुख सो साहिबु होई तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख भी सराहे सोही सभा सकल सुनी रघुबर बान प्रेम पयदि अम्य जनुसानी शिथिल समाज स्नेह समेधि देखि दशा चुप शारद साधि भरत ही भयो परम संतोषु सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजन गुगे गिरा प्रसादु कीनस प्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पंकुर जोरी देवता मैंने सरस्वती शरण कर स्तुतिगान कले और कहले हे देवी देवता मैंने आपण शरणागत से रक्षा करूँ निजर माया रचना कर भरत बुद्धि बदलाई दिंतु और छलनार छाया देवकुल को रक्षा करूँ देवता मान विनती शुणी सरस्वती जाणीगले जे से स्वार्थपर हेतु ज्ञान शून्य हो जाती तेणु बुद्धिमती सरस्वती कहले मत भरत बुद्धि भ्रष्ट करने को कहच सहस्र नेत्र थाई तुमको सुमेरु पर्वत दिशुना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया अत्यंत प्रबल किंतु से सुधा भरत बुद्धि सम्मुखीन होगा भय करती अथच तुम्हें मत कहच भरत बुद्धि को भ्रष्ट कर दियो आहे चंद्रकिरण कौन के प्रचंड तेजयुक्त सूर्य को चोरी कर भरत हृदय हूँ सीताराम को निवास स्थान जो सूर्य प्रकाश रही कौन के अंधकार रहीपे एपरी कही सरस्वती ब्रह्मलोक को चलीगले रात्रि चक्रवाक व्याकुल होगापरी देवता मैंने व्याकुल होगा लगिले मलिनचेत स्वार्थपर देवता मैंने निज मलिनचेत स्वार्थपर देवता मैंने निज भितर को परामर्श कर एक कुचित षड्यंत्र रचना कले से एक प्रबल मायाजाल रचना कर
ଭୟ ଭ୍ରମ ଅପ୍ରୀତି ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିସ୍ତାର କଲେ। କୁଚକ ରଚନା କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଥର କାମର ସଫଳତା ବିଫଳତା ସବୁ ଭରତଙ୍କ ହାତରେ। ଏପଟେ ରାଜା ଜନକ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଆଦିଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରଘୁକୁଳର ପୁରୋହିତ ବଶିଷ୍ଠ ସମୟ ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ଅଂଶ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜନକ ଓ ଭରତଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇଲେ। ପୁନଃ ଭରତ କହିଥିବା ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ରାମ, ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସତ୍ୟ ସରଳ ମୃଦୁବଚନ କହିଲେ, ଆପଣ ମିଥିଳେଶ୍ୱର ଜନକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଜଙ୍କର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହେବ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣି ସଭା ସମିତ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଜନକ ସ୍ତମ୍ଭିତ ରହିଗଲେ। କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭରତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରାମଭ୍ରାତା ଭରତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଓ ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଧିଷ୍ଣୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଯେପରି ରୋକି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ଉଦ୍ବେଳିତ ପ୍ରେମକୁ ସେହିପରି ସମ୍ବରଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପୃଥିବୀକୁ ଶୋକରୂପୀ ହିରଣାକ୍ଷ ହରଣ କରିନେଇଥିଲା। ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବିମଳ ଗୁଣାବଳୀ ରୂପୀ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତିକାରିଣୀ। କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ବିବେକ ରୂପୀ ବିଶାଳ ବରାହରୂପୀ ଭଗବାନ ଶୋକରୂପୀ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ବିନାଶ କରି ଅନାୟାସରେ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲା। ଭରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଡ଼ହସ୍ତପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାମ, ମହାରାଜ ଜନକ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଚିତ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ବାଗ୍ଦେବୀ ଶାରଦାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେହି ଦେବୀ ମାନସରୁ ଭରତଙ୍କ ମନରୂପୀ ମାନସ ସରୋବରରୁ ଆସି ଭରତଙ୍କ ମୁଖପଦ୍ମେ ବିରାଜିତ ହେଲେ। ଏଣୁ ନିର୍ମଳ ବିବେକ ଧର୍ମ ଓ ନୀତିଯୁକ୍ତ ଭରତଙ୍କ ବାଣୀ ସୁନ୍ଦର ହଂସୀ ପରି ଗୁଣଦୋଷ ବିବେଚନକାରିଣୀ ହୋଇଗଲା। ଭରତ ନିଜର ବିବେକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା, ମାତା, ସୁହୃଦ, ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ, ସ୍ୱାମୀ, ପୂଜ୍ୟ, ପରମ ହିତୈଷୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆପଣ ସରଳ ହୃଦୟ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଗୁଣରେ ନିଧାନ, ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ପରମ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଶରଣାଗତ ହିତକାରୀ, ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ପାପହାରୀ ଓ ଦୋଷହାରୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି କହୁଛି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ମୋ ପରି ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ। ମୁଁ ମୋ ପରବଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପିତାଙ୍କର ବଚନକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଜଗତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଅମୃତ ବିଶ୍ୱ, ଅମରତ୍ୱ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଯାହା କିଛି ଅଛି, କେହି କେବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମନରେ ସୁଦ୍ଧା ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବା କଥା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କି ଶୁଣି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ରହନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଇଛି। ଅଥଚ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ମହାନ ଯେ ସେ ମୋର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ନିଜର କୃପା ଓ ସଦ୍ଭାବ ବଳରେ ମୋର ହିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ମୋର ଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଯଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ରୀତି ସ୍ୱଭାବ ଓ ମହିମା ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ତାହା ବେଦରୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗାନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି କ୍ରୂର, କୁଟିଳ, ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି, କଳଙ୍କିତ, ନୀଚ, ଅଶାଳୀନ, ନାସ୍ତିକ ଓ ନିଃସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଥରଟି ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। ସେ ଶରଣାଗତର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହା କେବେ ଦୋଷ ବୋଲି ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତା'ର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୁଣ ଶୁଣିଦେଲେ ତାହାକୁ ସାଧୁ ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଅଛି ଯେ କି ସେବକ ପାଇଁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏବଂ ନିଜ କରିଥିବା ଉପକାର କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସ୍ମରଣ ନ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋ ସେବକ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିଛି ବୋଲି ନ ଭାବି ବରଂ କାଳେ ମୋ ସେବକ ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଭଳି ଭାବ ହୃଦୟରେ ରଖେ। ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଉ ଉଠାଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁ ଭଲ ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଆ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଭଲ ରୂପେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁର ସେ ନାଚିବା ଓ ପକ୍ଷୀର ସେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଇବା ଗୁଣ ନୀଚ ବା ପଢ଼ା ଶିଖାଯାଉଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ସେବକର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଧାରି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ସାଧୁ ଶିରୋମଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରି କୃପାଳୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ଏପରି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ନିଜର ଦୟାଳୁତା ଓ ଉଦାରତା ପାଳନ କରିବ? ମୁଁ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବା ସ୍ନେହବଶ ହୋଇ ବା ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ
ଅମାନ୍ୟ କରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତଥାପି କୃପାଳ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କୃପା ହେତୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ। ସେହି ଚରଣ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ। ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଯେ କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। କୃପାନିଧନ, ଆପଣ ମୋତେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟଧିକ କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତିକି କୃପା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମୋତେ ତତୋଧିକ କୃପା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଜ ସୁଶୀଳତା ସ୍ୱଭାବ ଓ ସଜ୍ଜନତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ସଙ୍କୋଚ ତ୍ୟାଗ କରି ବିନୟ ସହକାରେ ହେଉ ବା ଅଭିନୟରେ ହେଉ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସମାଜ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଇଛି। ହେ ଦେବ, ମୋର ଆର୍ତ୍ତଭାବ ବୁଝି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସୁହୃଦ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବା ଅପରାଧ। ତେଣୁ ହେ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିଦିତ ମୋତେ ସେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକମଳରେ ରଜ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସୁକୃତ ସୁଖର ସୁନ୍ଦର ସୀମା। ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣେ ସର୍ବକାଳରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଥାଏ, ସେ ରଜର ଶପଥ ନେଇ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋର ସେ ଅଭିଳାଷଟି ହେଉଛି କପଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ନାମକ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇନପାରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବକକୁ ସେହି ଆଜ୍ଞା ରୂପକୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁ। ଭରତ ଏହିପରି କହି ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳ ପୁରି ଆସିଲା। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ସେହି ପ୍ରେମର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କୃପାସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନୋହର ବାଣୀରେ ଭରତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ଭରତଙ୍କ ବିନତି ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସମଗ୍ର ସଭା ସହିତ ରଘୁନାଥ ସ୍ନେହରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ, ସାଧୁ ସମାଜ, ମୁନିବର ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ମିଥିଳାପତି ଜନକ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ବିବଶ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଭରତଙ୍କ ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ଭକ୍ତିର ମହିମାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦେବତାମାନେ ମଳିନ ମନରେ ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ରାତିର ଆଗମନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଭରତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ମିଥିଳାର ନରନାରୀ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ତଥାପି ମନ୍ଦମତି ଇନ୍ଦ୍ର ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ବି ଆହୁରି ମାରି ଆପଣର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ହେଉଛନ୍ତି କପଟ ଓ କୂଟଚକ୍ରର ଶେଷ ସୀମା। ପରର କାର୍ଯ୍ୟହାନି କରି ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାରେ ସେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା କୁଆର ସ୍ୱଭାବ ପରି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କପଟୀ ଓ ମଳିନଚିତ୍ତ। କେଉଁଠି କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କପଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେହି କପଟ ଜନିତ ଉଚ୍ଚାଟନ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଦେବମାୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଦୂରକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୟ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ହେତୁ କାହାରି ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନଥାଏ। ଏବେ ବନରେ ରହିଯିବାକୁ ମନ ହେଉଥାଏ ତ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ମନରେ ଏପରି ଦ୍ୱିଧା ହେତୁ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଜଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ତରେ ଏପରି ଦ୍ୱୈଧାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ପାଉନଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କାହାରିକୁ ଏହାର ମର୍ମ କହୁନଥାନ୍ତି। କୃପାନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହସି ହସି ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, କୁକୁର, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ନବଯୁବକ ଅର୍ଥାତ୍ କାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି। ପାଣିନୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱନ, ଯୌବନ ଓ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦତ୍ରୟର ରୂପ ବି ଏକାପରି। ଶ୍ରୀ ଭରତ, ଶ୍ରୀ ଜନକ, ମୁନିଗଣ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଓ ସ୍ଥିତିର ତାକୁ ସେପରି ଭାବରେ ଦେବମାୟା ଘଟିଗଲା। କୃପାସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ, ଏକ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛଳ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଭାସଦଗଣ, ରାଜା ଜନକ, ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରତଙ୍କ ଭକ୍ତି ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରପତିଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିବା ପରି ଅତି ସଙ୍କୋଚରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଭରତଙ୍କର ପ୍ରୀତି, ନମ୍ରତା, ବିନୟ ଓ ଗୌରବର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମଧୁର ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଯାହାଙ୍କର କାଣିଚା ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୁନିଗଣ ଓ ଜନକ ରାଜା ପ୍ରେମମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ସେହି ଭରତଙ୍କର ମହିମା ତୁଳସୀଦାସ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଭରତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଖି ତ ମୋର ସୁବୁଦ୍ଧି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଓ ଭରତଙ୍କ ମହିମାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବୁଝିପାରି କବି ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧିର ତ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କହିପାରୁନାହିଁ।
कवि कविबुद्धिर गति शिथिल शिथिर वचन पर हो जाए अर्थात कवि कहीपर ना भरतंकर विमल जस हूँ निर्मल चंद्रमा और कविर बुद्धि हूँ एक चकोरी भक्तगण को निर्मल हृदय आकाश से चंद्रमा उदित होवर देखी से चकोरी ता आड़ को निमेष नयन अनाई रही तेणु तार वर्णना कर किए भरत स्वभाव वर्णना करने देवगण पक्षर सहज नुहे तेणु मोर तुच्छ बुद्धिर सफलता को कविगण क्षमा करतु से भरत स्वभाव विषय कहले शुणिले कि मनुष्य बा सीताराम के चरण में अनुरक्त हो नजीव भरत को श्रवण कर जहाँ कुछ श्रीराम प्रेम सुलभ नहला तापर अभागा किए अच्छे समस्त अवस्था देखिए भरत हृदय स्थिति जापर दयालु सुविज्ञ धर्मधुरंधर धीर नीतिकुशल सत्य स्नेह सुशीलता सुखर सागर और नीति वृत्तिर बालक श्री रघुनाथ देश काल परिस्थिति उपस्थित सभासद सभासद दृष्टि रखी एपरी वचन कहले जहाँकि बाणीर सर्वस्व परिणाम हितकारी और शुणा चंद्रर रस अर्थात अमृत समान से कहले हे बच्चा भरत तुम्हें धर्म धुरंधर लोक वेदर ज्ञाता एवं प्रेम प्रवण हे बच्च मन वचन कर्म तुम्हें तुम परी निर्मल अर्थात तुम्हें निर्मलतार अतुलनीय गुरुंर समक्षर एपरी कुसमय सान भाईर गुण किपर कहुपर हे भाई तुम सूर्यवंशर रीति सत्य प्रतिज्ञा पिता प्रीति और कीर्ति समय समाज गुरुजन मान मर्यादा जाण और उदासीन मित्र और शत्रु समस्त मनर कथा जाण तुम समस्त कर्तव्य विषय में तुम निजर और मोर परम हितकारी धर्म विषय भी जाच तेणु तुम मोर पूर्ण भरोसा रही तथापि मु समय अनुसार किसी कहूँ हे बच्च पिता अनुपस्थित केवल गुरु वशिष्ठ कृपा आमर दायित्व संभाली अन्यथा आम मान सहित प्रजा कुटुंब परिवार आदि समस्ते छारकार हो जाते जदि असमय संध्या पूर्व सूर्यास्त हो जाए तेज जगत क्या क्लेश न हो कह तो हे बच्च पिता अकाल मृत्यु घटाई विधाता से एक उत्पात सृष्टि कर देछि किंतु मुनि वशिष्ठ और मिथिलेश्वर समस्त को रक्षा कर देछन्ति गुरुंग प्रभाव सामर्थ्य बल समस्त राजकार्य लज्जा धर्म राज्य ऐश्वर्य गृह संपद एसबूर रक्षणाबेक्षण हो पार तार परिणाम भल हो गुरुदेव अनुग्रह ही घरे और वन में तुमर मोर और समाज रक्षक हो माता पिता गुरु और स्वामी को आज्ञा पालन ही समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को शशदेव पर धारण करे हे बच्च तुम्हें माता पिता आज्ञा तथा गुरु आज्ञा पालन करो और मत भी ता पालन करने को सुजोग दे सूर्यवंशर रक्षक हो साधक निमंते यहाँ एकमात्र कीर्तिमय सद्गतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी यह सकल सिद्धि प्रदान करे यह विचार करी कठिन संकट सह्य करी प्रजा और परिवार को सुखी कराओ हे भाई मो विपत्ति को सीना समस्ते बांटी नहीं किंतु तुमको पूरा अवधि अर्थात 14 वर्ष शेष पर्यंत बड़ कष्ट सह्य पड़ो तुम्हें बड़ कोमल बोली जानी मुझे कठोर कथा कहूँ किंतु हे बच्च एपरी दुसमय कह मो पाखे किसी अनुचित नुहे दारुण दुर्दिन भाई ही सहाय हुए चक्र को आघात को हाथ द्वारा रोक जाए सेवक हाथ पाद और चक्षु पर होगा उचित एवं प्रभु मुख पर होगा उचित तुलसीदास कहते प्रभु और सेवक भितर एपरी आदर्श प्रीति रहा उचित बोली शुणी सु कवि मैंने से प्रीति को प्रशंसा कर रघुनाथ से बाणी प्रेम रूपी समुद्र जात अमृतर रसायित होता ता शुणी सबर समस्ते भाव भी ओढ़ गले समस्त प्रेम समाधि होगला ये स्थिति देखी सरस्वती अबाक हो रहीगले भरत परम संतोष लाभ कले प्रभु श्रीराम अनुकूल हो दुख और दोष सब दूर होगला मुख प्रसन्न होगला और मनर विषाद दूर होगला मन है सत्य जपरी मुख को सरस्वती कृपा अर्थात बाक्शक्ति मिलगला से पुणी थे प्रेमपूर्वक प्रणाम कले हाथ जोड़ी